बंधु जीवनटा हूँ गोटे आइसक्रीम केतबले तरली जीव कहीं कहींपारे बर्तमान देखुन कोरोना जो भाव चलती लोक कहुच्छी सतर्क रुह सचेतन हुओ सब बेले मास्क पिंध सोशल डिस्टेंस बजाय रख निजे एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर से पड़ा माँ भावा कथा तू बा कौन कहूलु ए माँ लो तुम सहित बस बस मु पुआ पिला हो कौन कहूलु कहून कहूली हाँ सरकार बर्तमान लॉकडाउन कले जे भारतर अर्थनैतिक सिंधुक पूरा ताला पकईदे सबुठू अधिका राजस्व आदाय होता मदरे काउंटर भी बंद काउंटर बंद होगा फल आम भाई मदुआ मानकर आल्कोहल लेवल देहरु पूरा लू हो जाऊँगी बेले बेले किसी है ये मूर्छे जाऊँ देह शुण दिस इज लॉकडाउन टाइम आ लॉकडाउन टाइम रे मद मिलवा बहुत कष्ट हेले पिलादिने तुम गोटे गप शुणी थो काऊ जमती पानी यापाई माठिया उपरे गुड़ी पकई चलता माने परिश्रम कर चलता आमे सेमती मद पीवा गुड़ी उपरे गुड़ी पकेवा काऊ सिना गोड़ी पके पके पानी पीतला तू को काऊ आड़े मन तू से पड़ा मो कथा तू कौन केमती कहलु मद पीवा हाँ कौन कहूली मद पीवा कथा हाँ ए विपद समय आमको केवल जड़े ही साहाय्य एरिया रो जी हूँ सबुठ असामाजिक अभद्र लोक से आमको मद दे पार आउ से हूँ नरी जय मां काली आउ नरी हर घर आर पट गाँव आम गाँव से गाँव को जीवाई गोटे रास्ता आउ से रास्तार जगी थी पीसीआर आउ से पीसीआर को चखमा दी आमको मद आने पड़ो हे बाल से तो हबनी कहीं लाभ कौन एत सपन कहीं राति पीसीआर जगिक बही गांडी फट मारी साइलेंस मु अच्छे रे मु जाई मद आनी रे दे रे चाबिटा चाखणा रेडी कर रे कथा खाली भाषण मार्चन सब बड़े बड़े गंजा कुकुरे ए गंजा गाटा कौड़ अच्छे गोटे देखे दे रे पाऊनी गोटे बसे दे रे जाइली मु कणाटा खाली खाली फुटाणी मारी कही गंजा मोर भूल होगला रे मु कणाटा जानी पारे गोटे फुटाणी रे कहीदेली ए गंजा कुकुरे ए उठ रे आउ भूल करबिनी कणा कणा आड़े रही एथर उठे उठे सड़ा कणा मारी के सब तालु पटे देबी अजे सब फुटाणी मारछ सब देखाउनी आ थरे कहि दू जानिबू मत लगुच एमती आम मद पी पारानी कहीं गोटे हाथ किसी हुए गोटे हाथ तू केते का करू गुरुवार ननभेज देखनी शुण मो पाखे गोटे बढ़िया आइडिया
କାଲି ଓଦା ଓଦା ଆଉ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲେ କେତେ କ'ଣ ପଇସା ମିଳିଲା ମ? ଡ୍ରେସ୍ ବେଳେ ଦେଇଥିଲେ। ସାରେ ମୁଁ ଗୋଟା ଗୀତ କରିଥାନ୍ତି ଓ ମୁହଁ ଦେଖରେ ପୁଅ। ଆରେ ସାର୍ ପା କହିଲେ ମୁହଁ ଦେଖେ। ସାର୍ ସେ ଲୋକଟାର ଗାମୁଛାଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଯାଅ 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 ତମ ଦେଖି। ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ ହଲି ରାମ ସତ୍ୟ अबे कौन अबे कौन डाउट बोलना को जोर से को ରାମ ରାମ ହଲି ରାମ ପହଞ୍ଚିଗଲି ରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ଏ ଗଞ୍ଜା ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଆଉ ଆମର କୁକୁର ପ୍ଲାନିଂ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରେ ପୋଲିସ ବାଲଟା କିସ କରେ ରେ ପୋଲିସ ପ୍ଲାନିଂରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ରେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ କାମରେ କୁକୁ ମୋ ଗୋଟେ ବିଅର ଆଣୁ ରେ ଖରା ଦିନଟା ମୋତେ ଟିକେ ବାକଡ଼ି ଫାକଡ଼ି ପିଇବାକୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି ଟିକେ ବିଅରଟା ଆଣେ ପେଟଟା ଚିଲ୍ଡ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ରେ ଆଜି ଏ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ରେ କୁକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଞ୍ଜା बहुत भल पाउछ मत आज काउंटर जाइए बोलो एबा ए गजा ए कोको एबा लोइलो किछ रे मद पे डाकी की अरे फेण गई करछ रे ए कोको ए गजा कुकुन होबे पुलिस हिरे हिरे बही पुआ मारे 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 गया रे ओ बहू ए बोलो कि माडलो बहू अरे तुम टिके भल पाइबा नहीं रे मो ऊपर कहीं मत छाड़ दे पड़ेले कि माड देले जानछ ना अरे पेट खोली पिटले रे तुम से सांग ना सहितान रे और किछि कुआ रे आगे बस कि सुपा जाऊनी रे पो तुमको अबे मैं अग्रे नु तो पछरे होई जु कोना तमरी भली किछि यूजलेस मान को पई मोर सुंदर प्लान रो मा बणी गेला तोर भी माँ भूणी हब रे तू छाड़े माँ बड़े बड़ा कथा तू कह थाल सांग तू नुआ प्लान कथा कह एमिति कलिया नो प्लान एमती कौन देखुच सिंह बाबू कौन नाइट ड्यूटी करूना आसुना कथा कौन अरे नुआ नुआ बाहागर नाइट ड्यूटी सारे सारे लॉकडाउन में बाहर जाइए पैसा को पैसा बंचे टाइम की टाइम बंचे आ तमें तो राति लाठी चार्ज करथबो नहीं सारे पहुँचले माँ कदर काटुची टिके काटे जा बात ଆଉ କାଟି ପାରୁନି ଏଇଠି ଗଳେଇ ଏଠି ଗଲାନି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗଲେଇବ ମାନେ ଏଇଠି ତ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ କରି ନାହିଁ ଚାଲ ଖାଲି ଥିଲ ବାତ ଆଟ ओहो स्त्री लोटा बोधे प्रेग्नेंट अच्छी जन्म करदेवे एइठी पिलाटाକୁ सर प्रेग्नेंट अच्छी जे एम्बुलेंस को फोन न करी चल चली कौन जाउछन हाँ तो ना ना तूने बलदी लो लो कहले नले सतले गली देबे टिके रोंतु आपण मास्क का आपण चाली का जाउछन एम्बुलेंस न डाकी की कोविड टाइम एटा ताले बहुत ही लगवाएगा ताले चल जाओ
ଚାଲେ ମେଡିକାଲ ନେବି ଚାଲେ ଚାଲି ଚାଲ ଚାଲେ ଚାଲି ଚାଲ ଚାଲେ 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 ଆପଣ ଏମିତି ମାନିବେନି ମତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମିଡ଼ିଆ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମିଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଆ ନମସ୍କାର ମୌସୁମୀ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚ୍ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ପୁଲିସ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେଇ ମୂର୍ଖାଳିଆ ପୁଲିସ ତାକୁ ମୋ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆଣେ ସରି ମୌସୁମୀ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କ ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକମାନେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ ହଉଛି ରକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଜାଣିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ୍ୟାମେରା ଏଇଠି ପୁରେଇ ଦେ ଆମେ ତା ମୁହଁ କଣ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଆଉଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ତାହେଲେ ଥାନା ବାଲା ଟିଆ ଗୋଇଠା ମାଇଲେ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ କି ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ମୁଁ ସିଧା ଦୟାକରି କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାରୀକୁ ଦେଖାଇ ତ ତଳକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ପେଟରେ ଯେତେ ବଡ ପେଟ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 20-25ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ତାକୁ ଉଠାକୁ କ୍ଲୋଜ କର ମ୍ୟାଡାମ କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ କହିବେ ଆରେ ଛାଡ଼ିକି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ନୁହଁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି 10 ବାଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରକ୍ଷକ ସାଜିଛି ଭକ୍ଷକ ବ୍ରେକିଂ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେଣି ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ ଆବେ କଣ ଡକ୍ଟର ଆଇଲାଣି ତନ୍ତଲି ଏବେ କଣ କରିବା ନମସ୍କାର ମୌସୁମୀ ଡକ୍ଟର ଟିକେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ସେପଟେ ମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୋଉଠି ଡକ୍ଟର ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଜଲ୍ଦି ଡକ୍ଟର ଆସିଗଲେଣି ଡକ୍ଟର ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଡକ୍ଟର পেসেন্ট বর্তমান সিরিয়াস ଅଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ প্রেগনেন্ট କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସିଏ ସାର୍ ସରି ସରି ଆଉ ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ସାର୍ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଟେକିଂ ନେବାରେ ବାବାରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି को करा होची प्रेग्नेंट हो गया डॉक्टर को जेतेबेले सेकंड भगवान माना होची से भी चलैचंती छंद कृत्रिम तबे या पत्र अछि कि କିଛି रहस्य ना एथि पई केवल सरकार दायी पूरे दे पटरे आ तू जहां कर तो कर तो तुम और कुछ कहबिनी हेलो मौसमी हेलो ଡକ୍ଟର ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର मान लो ये कौन फोर्स କୋକୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ପଢ଼ୁନ କି ସାର୍ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ହେଲା ଡକ୍ଟର ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ ପୁଅଟେ अबे पेंटी को पुଅ ହେଇଛି ସତ କସଳା କଣ କରୁଛୁ अबे ମୁଁ ଦିଦି ତଲିନି ଏତିକି ମୁଁ ଭଉଣୀ ତଲିଛି ଯାଉ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ପୁଅଟେ ହେଲା ଏ ବୋ ଆରେ କୋକୋ ରାଗୁଛୁ ରେ ଜାଣିଛୁ ତ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଟା ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍ ପୁଅଟେ अबे साला साला तू मैं पेंटी से तो दुष्कर्म करছো अरे भाई मते पिटका तल मो टिटी तलिनी ये बोलो ସାର୍ ଇଏ ହିଁ ପୁଅଟେ ସାର୍ ଆର ପରେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଦିଅ अपन बक्सी को लगा ପୋଲିସ ରେ ଆରେ ନାଲି କରିଦବ ରେ ପୁଣି ନାଲି ହବୁ ରେ ମାନେ ପୋଲିସ ବେ ତୁ ବାଙ୍ଗିରି
माता मूलो ठुणुका बाबा संजन हणु मठ कबाट दबा माता गो माता गो माता गो मोठगिरी माता तुम ठुणुका बाबा संजन हणु मठ कबाट दबा 133 134 जल्दी कर भाई लॉकडाउन में बुलथिला 135 136 ओ हेलो हेलो तुम मैंने तू बस उठो था लॉकडाउन टाइम रे तुम मैंने बाहर बुलच कौट आस तुम शिवरिया लोले बस करबुनी ओया नी तारे सारे का जे कहते उनके तो नहीं हां ఏంటి మరి చేపిస్తే నోడరా చెప్పురే Nasta, uma exclama, tchau, exclamei. ओ भाई कौन कहूच रे भाई किसी बुझी होनी अरे गुइया हमारे भाषा उनको पता नहीं है हिंदी पता है हाँ हाँ हिंदी पता है हिंदी में बोलो हिंदी में बोलेगा वैसे तुम्हारा मास्क किधर है मार्क्स नीचे नीचे तो देखो ओ बाबा जी लॉकडाउन में क्यों बाहर घूमतीस? कहाँ से आए शोकरे हिमालय से ओ साहब जी हम हिमालय से अमेरिका जा रहे थे इधर लॉकडाउन हो गया ना इसलिए हम गांव जा रहे हैं हाँ जे सर मत लगुच पूरा भंड बाबा पूरा मिछ कथा कहते एम जमार छाड़िया कथा साहब जी हमको छोड़ दो हाँ ये जो हमारे बाबा है ना धड़िया बाबा वो तुमको अभिशाप दे देंगे और तुम मुर्गा बन जाओगे मराओगे उसके बाद दे देबे अभिशाप दे देबे अरे मौका औलाद हिंदी में बोल दे दूंगा अभिशाप दे दूंगा सर ये कौन ओडिया रे कहूची अरे मूर्ख ता सांग कहला पर पुणी हिंदी रे कहलानी सार मु शुणी बाबा मान अभिशाप पड़े सार गंजा है आपण सर 802 ହେଇଗଲା ଆଉ ହେଇପାରିବନି ସାର୍ आउ 200 थर करे जाएगी ସାର୍ ଏମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି साहब जी ये आदमी अच्छा लोग नहीं है इसके बारे में एक भविष्यवाणी बोलो ये साला उड़ीसा को ध्वंस करेगा ना सा बीच बीच के साला मौत व्यापारी सर मिछ को सर चुप साला मिछ को चुप नहीं सर चुप नहीं आप लोग जाइए हो शुक्रिया हमें जाऊ जो समझते जी जी धन्यवाद सर पुणी कौन ओडिया रे कहला अबे या पूर्व हिंदी रे कहि नथिला बड़ा मद बेपारी बड़ा आम आड्डा मझी बस्ती रे आमे थाउ बाबा को मस्ती रे दबु की को सस्ता रे आमे नहीं जीवु बस्ता रे लोड़ा नहीं किस्ती रे फुल पेमेंट एबे रास्ता रे अछु पूरा व्यवस्था रे माऊ मांकर आस्था रे नली भाई आसा अरे कोड़ा लवा देवा कोड़ा देते तू जमा जा तो मुझे अरे भाई कौन है रे ए जो बियर पास्ता दोनो ए पैसा दउनु केते टका 1500 टका 1500 कौन जाय 150 टका लगा 15 75 तुम 1500 कहू ए घरे तोराणी पे सोई पड़नु ए कौन तो पैसा दे दे सर मो पैंटे डिमांड दियो दाल के अरे कुआडे गल रे
ଯିଏ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ରେ ସିଏ ତୁ ଖୁସିରେ ଆଜି କେତେ ଦିନର ମଦ ପିଇଲେ ରେ କୋକୋ ଏତେ ପ୍ଲାନିଂ ପରେ ଆମେ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛୁ ରେ କୋକୋ ମଦ ପିଇଲା ପରେ ମନରୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସୁଛି ରେ ଗାଇଦେଇ ଟିକେ ଗାଇଦେଇ ଏ କୋକୋ କୋକୋ ଚାଖଣା ଟିକେ ଦେବ କି କୋକୋ କୋକୋ ଆରେ ତତେ ନିଶା ହେଇଗଲା କି କୁକୁ କୁକୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇବି କି କୋକୋ କୋକୋ ତୁ ସେଇ କୁକୁ ନୁହଁ କି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମାରିଦେବି ତୋ ପିଚାରେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇବି ବୁଝିଗଲି ସବୁ ବୁଝିଗଲି ବିହର ବୋତଲଟା ଧରିବ କି ସାର୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ